औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री है और मेरे चैनल का नाम भी सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री है। और जैसा कि मैं आपके सामने हसन अल्लाह यारी की वीडियोज़ को एक्सपोज़ कर रहा हूँ और उसका झूठा चेहरा जो आप तक पहुँचा रहा हूँ, और इसी सिलसिले में आज मैं एक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और माज़रत ख़्वाह हूँ कि आज मैं वीडियो लाइव नहीं बना सक रहा, मेरी कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं, उसकी वजह से जो वीडियो आज मैं लाया हूँ। मैंने आपको बताया कि ये एक बेसिकली फ्रॉडिया इंसान है और ये जो मुनाज़रे करता है, और जब कभी मुनाज़रों के अंदर इसको उल्टी पड़ रही होती है या ये मतलब जिसे कहते हैं इसकी छितरोल हो रही होती है, तो ये वहाँ से फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। और उस फ़रार के रास्ते को इख्तियार करने के लिए ये क्या करता है कि ये यानी कि कोई भी ऐसा इशू बनाता है या कोई भी इधर की आएँ बाएँ शाएँ करके और भाग जाता है। इसी तरह कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले मौलाना नसीर साहब ने एक मुनाज़रा किया इसके साथ, और आप ये देखें कि अभी मुनाज़रा शुरू ही हुआ था कि ये फ़रार हो गया। उसकी रीज़न ये है कि मौलाना नसीर साहब ने जब इसको कहा कि हसन अल्लाह यारी को कहा कि तुम नरजसी हो, तो इसको यानी कि इसने फ़ौरन से पहले यानी कि इसने कहा कि नहीं, ये नरजसी मुझे ना कहना तुम, और ये तुमने नरजसी मुझे कैसे कहा है, ठीक है। जबकि हालांकि पहली दफ़ा अगर उन्होंने इसको इसकी ज़ुबान से पुकारा है, पहले तो ये यानी कि ये जो अपने अल्फाज इस्तेमाल करता है उसमें ये बकरी, उमरी, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह पता नहीं क्या कुछ कहता है। अब आप देखें कि और ये नरजसी लफ्ज़ यूज़ करने पे फ़ौरन जो होता है फ़रार हो जाता है और मुनाज़रा ख़त्म करके भाग जाता है। तो आप ये देखें कि और फिर बाद में ये ख़ुद जो अकेला बात करता है वो कहता है कि मुझे फ़ातमीन कह लो, हुसैनी कह लो और मतलब हसनी कह लो, लेकिन ये नरजसी ना कहो। यानी कि क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो ख़ातून नहीं है? क्या वो इमामों की माँ नहीं है? ठीक है, यानी कि इसको नरजसी कहने पे इतना गुस्सा जो आया है। मोहतरमा जो नरजिस हैं वो क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा मुकाम रखती हैं? तो नाज़रीन, ये वीडियो भी अभी मैं आपके सामने चलाऊँगा, तो आप ये देखें कि ये कितना यानी कि घटिया इंसान है। मैंने बहुत सारे मुनाज़रे की वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने चलाई हैं और उसमें दिखाया है कि किस तरीके से इसको शिकस्त होती है। आप देखें कि ये इंसान कितना गलीज़ तरीन इंसान है कि जब इसकी हार होती है, इसकी छितरोल होती है और जो कोई इस पे भारी पड़ने लगता है, ये भाग जाता है और फिर बाद में उसके खिलाफ बातें करता है। तो आप ये वीडियो देखें और आप ये देखें कि किस तरीके से यानी कि ये फ़रार हुआ और उसने फ़रार का रास्ता इख्तियार किया, और इसी तरह ही करता है ये इसका असूल है कि जब इससे कुछ नहीं बन पाता मुनाज़रे के अंदर, जब इस पे उल्टा पड़ने लग जाता है, तो ये क्या करता है, वहाँ से फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। साहब, ये आपको गुजारिश है कि बात करने का जो उसूल है। जी सर, आप बिस्मिल्लाह अपना नाम बताएं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नसीर अहमद है। पूरा नाम क्या? नसीर अहमद। नसीर अहमद साहब, जी सर। जी, तो सबसे पहले जो है ना, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि टाइमिंग, वक्त जो है ना वो आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं और दूसरे फरीक को बात करने का टाइम आप नहीं दे रहे। तो आपके जो मौलवी था ना, उन्होंने जिनका तस्वीर आप लोगों ने लगाया था, उसको क्यों नहीं ले आया जब्बार साहब को? इसकी तस्वीर कहाँ पे? तस्वीर तस्वीर जब्बार साहब की थी, वो कोई और मौलवी था। कहाँ है? उनकी तो तस्वीर नहीं है। नहीं है, इंटरनेट में उनकी तस्वीर दी थी ना, उन्होंने वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, वो एक और मौलवी था। नहीं, इंटरनेट पे सिर्फ आप ही की तस्वीर थी। ये देखो, ये चैलेंज है। जो और भी पोस्टर था ना, वो कोई मौलवी जब्बार था, वो आपके ग्रुप हमारे तरफ से सिर्फ आपके जो चैलेंज का जवाब हुआ था और यही है आपकी तस्वीर है, बाकी हमारे तरफ से कोई। अच्छा, मैंने सिर्फ ये और भी पोस्टर मैंने देखे थे। अच्छा, वो जब्बार मौलवी आपके ग्रुप का है?
ہاں ہاں، وہ بھی الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلمان کا جو ہے نا ایک بہت بڑے عالم ہے ماشاءاللہ. وہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ چیلنج دے کے نہیں آتا. اس نے تو چیلنج دی نہیں، چیلنج آپ نے دیے اور ہم نے قبول کیے اہل اسلام کی طرف سے، اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا. اسلام کی طرف سے. اچھا اچھا، کیا چیلنج کیا چیلنج کیا ہے اور کیا قبول کیا ہے؟ سر بتائیں، میں سمجھا دیں. چیلنج تو آپ نے دیا تھا کہ میرے سامنے آئے اور میرے ساتھ بات کریں، تو بات کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور ہم نے آپ کو ایک عنوان بھی دیا ہوا ہے جو اس پوسٹ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تصویر، اس میں موجود ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، آپ اپنے مذہبی اصولوں پر رہتے ہوئے اس کو اسلام ثابت کریں. یہ ہمارے آج کی گفتگو کا جو وہ عنوان ہے. تو چیلنج آپ نے میرا کہاں دیکھا؟ آپ نے خود میرا چیلنج دیکھا تھا، کسی اور سے سنا آپ نے؟ آپ کے چیلنجز آپ کی ویڈیوز میں چل رہی ہیں اور یہ ساتھی ہمارے پاس بھیج رہے ہیں بہت سی آپ نے ویڈیوز. دیکھا تھا کتنی آپ کو دکھائیں؟ تو میرا چیلنج کیا تھا؟ میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے؟ اس کے میرے چیلنج کے الفاظ کیا تھے جو آپ نے قبول کیا؟ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جو عمری اور بکری علماء ہیں یہ میرے سامنے آ کر میرے سے گفتگو کی کرتے، تو ہم نے کہا کہ آج نرجسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ پھر بھی آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کے والدہ کا نام لیا تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. تم جو مرضی کہہ دو، تم جو مرضی کہہ دو، تم کہہ دینا بھاگ گیا، مجھے پرواہ نہیں ہے. دیکھو ادب دیکھو، اگر احترام تجھے آتا ہے تو آپ کے ساتھ بات کریں گے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے، اگر ادب نہیں ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. میں نے آپ کو آپ کی زبان بتائی کہ آپ کتنے باادب ہیں. ابھی تو چلیں بسم اللہ کر کے اگر تم نے دیکھیں عزیزو دیکھیں، میرا بالکل کسی ایسے شخص سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس احترام نہیں ہے، جو ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھیں ابھی سے آپ شروع ہوئے نا. بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کا ادب ہے علی صاحب؟ دیکھیں میں نے آپ جو بار بار بکری اور عمری علماء کہتے ہیں تو یہ آپ کو اچھا لگتا ہے استعمال کرنا لفظ؟ بات سنو، میں نے ابھی آپ بات کو سنیں آپ. کسی عالم کہا تو آپ ناراض ہو گئے. بس ختم بات ہے. میں نے آپ کو وعدہ کہا تھا کہ ایک دفعہ مزید کہے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. بس ختم بات ہم نے یہاں سے آپ بھاگ کو جاؤ، چیلنج بھاگ جاؤ یہاں سے. کیا ہے اور آپ کو نہیں عنوان نہیں دیا نہیں کہ شیعہ مذہب اسلام نہیں ہے، کفر ہے، آپ اس کو اسلام ثابت کر کے دکھائیں. ہمیں دیکھو عزیزو، یہاں پر گروپ کا نام ہے شیعہ. ہمیں شیعہ کہہ دو، ہمیں رافضی کہہ دو، ہمیں جعفری، حسنی، حسینی، ہمیں فاطمی کہہ دو، ہمیں فاطمی کہہ دو، ہمیں فاطمی کہہ دو، یہ سب ہمیں منظور ہے، یہ سب ہمیں منظور ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ماؤں تک نہ پہنچو تم. تمہیں حق نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ماؤں کے نام لے لو.